अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जिनके बाशिंदों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आज तक जारी है। उनकी कई नस्लें हालत जंग में पैदा हुई और हालत जंग में ही इस दुनिया से गुजर गईं। बाकी तमाम मुसलमानों मुल्कों के लोग आशियाना लाइफ गुजारते रहे, जबकि इस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे फलस्तीन की। इस वीडियो में हम आपको फलस्तीन की तारीख, गजा की तारीख के बारे में बताएंगे। गजा के लोग जंग से पहले अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे थे। हमास, जिनका नाम हमने अक्सर न्यूज चैनल पर सुना है, ये कौन हैं और फलस्तीन के अहम मकामात कौन से हैं। फलस्तीन के लोगों का रहन सहन कैसा है और ये गजा स्ट्रिप क्या है। बहुत से ऐसे हकायक फलस्तीन के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें आप वीडियो का आगाज करते हैं। फलस्तीन, जिसे उर्दू में फलस्तीन कहते हैं, मशरक़े वस्ता की इस्लामिक रियासत जिसका कुल रकबा 6220 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 163वें नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क है। फलस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज तौर पर कब्जा कर चुका है, जिसकी वजह से फलस्तीन के अंदर ही एक काबिज रियासत इसराइल वजूद में आ चुकी है। फलस्तीन के 3.5% रकबे पर पानी भी मौजूद है और फलस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जिसे यहूदी यरूशलेम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी की वजह से है कि इसराइली जबरदस्ती बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना चाहते हैं। आज से कुछ अरसा पहले जो कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोशिश की गई, वो एक मुसलमानों का टेस्ट था कि इनमें कितना ईमान बाकी है, जिनका रिजल्ट इनकी नजर में ये निकला कि इनका ईमान कमजोर हो चुका है। हम कुछ भी करेंगे तो ये आगे से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में भी बेहुरमती की कोशिशें की गईं, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और आज के दौर में हम सिर्फ मजम्मत करके चुप हो जाते हैं, इसलिए वो आज हमारे मुसलमान भाइयों को काट रहे हैं। फलस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है। अगर हम फलस्तीन के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ इसराइल, मगरबी उर्दन, जनूबी शाम, मगरबी लबनान और बहरिया रोम वाक़या है। और फलस्तीन की तारीख की बात करें तो इस एरिया में मिस्र, यूनान, शाम, रोमन, फारस और सलीबियों ने हुकूमत की। 638 ईस्वी से 640 ईस्वी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुकम्मल तौर पर फलस्तीन पर कब्जा कर लिया था। 1095 में सलीबियों ने मुसलमानों के कत्लो गैरत की और खून की नदियां बहाकर और बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा कर लिया। 1291 तक सलीबी जंगों का सिलसिला खत्म हो गया और 1516 में सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया। पहली जंग अजीम के बाद यहाँ अंग्रेजों ने फौजी हुकूमत कायम की और इनकी हुकूमत के दौरान तो यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि यहूदियों के पास पैसा था, उन्होंने अरबों से महंगे दाम जमीन खरीदना शुरू कर दी और आबाद होना शुरू हो गए। तारीख में कुछ ऐसे वाकयात भी हैं कि मुसलमानों ने यहूदी महाजरीन को इंसानियत के नाते अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तो इस घर पर यहूदियों ने कब्जा करके मुस्लिम फैमिली को बाहर निकाल दिया और इसी तरह वो पूरे फलस्तीन में कब्जा करते रहे। 1933 में जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया तो यहूदी तेजी से फलस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। इसकी अहम वजह बैतुल मुक़द्दस थी, जो यहूदियों के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयां जारी रही। 1936 में अंग्रेजों ने फलस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज पेश की और इसमें ये भी कहा बैतुल मुक़द्दस का एरिया आजाद रहेगा, जहां कोई भी इबादत के लिए आ सकेगा, लेकिन अरबों ने इसे तस्लीम नहीं किया। इसके बाद ये मसला 1947 में कौमी मुत्तहिदा में पेश किया गया, जिसने फलस्तीन को तकसीम करने की तजवीज मंजूर कर ली। इस तरह 15 मई 1948 को फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया।
اور ناجائز ملک اسرائیل وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد عربوں نے جنگیں بھی لڑی، لیکن مسلمانوں کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے اسرائیل تمام جنگیں جیتتا رہا۔ فلسطین میں استعمال ہونے والی کرنسی شیکل ہے، جو پاکستانی 68 روپے کے برابر ہے۔ غزہ فلسطین کا شہر جو رقبے کے لحاظ سے 350 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 22 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ شہر بہت زیادہ گنجان ہے۔ اسرائیل کی مظالم کی وجہ سے اسے ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس شہر کے دو اطراف میں اونچی اونچی دیواریں ہیں اور ایک طرف مصر کا بارڈر اور دوسری طرف بحیرہ روم ہے۔ پہلے یہ پورے ملک کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن بعد میں ان کے ارد گرد دیوار کر کے ایک جیل کی طرح شہر بنا دیا گیا۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو غزہ ایک پتلی سی پٹی کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی، جسے غزہ اسٹرپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیوار 1994 میں یہودیوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان کے ارد گرد کھڑی کر دی۔ غزہ میں رہنے والے کچھ لوگ کاشتکاری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگوں کو کام کے غرض سے اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ دوستو، آپ کو ایک حیران کن حقائق بتاتا چلوں کہ جب کوئی فلسطینی بیت المقدس یا غزہ سے بیت المقدس یا کسی اور علاقے میں جانا چاہے تو اس کو تنگ اور لمبے راستے سے گزرنا پڑتا ہے، جبکہ اسرائیلیوں نے اپنی روڈ پر فلسطینیوں کے آنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں رہنے والے لوگوں کو پانی ہفتے میں 3 سے 4 دن ملتا ہے، جبکہ اسی غزہ کی دیوار کے باہر یہودیوں کے گھر موجود ہے، جہاں ان کے سوئمنگ پول کا پانی ایک دن کے لیے بھی بند نہیں کیا جاتا۔ غزہ میں رہنے والے لوگوں کے مطابق اسرائیلی فوجیں اکثر تلاشی کا بہانہ بنا کر گھروں میں اجازت کے بغیر گھس جاتی ہیں، اور جب انہوں نے آنا ہو اس کا اعلان پہلے ہی لاؤڈ اسپیکر میں کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ دروازوں کو کھول دیا جائے۔ اس شہر میں ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تعلیم اور صحت کا نظام بھی بہت ہی ناقص ہے اور بہت سے لوگ کیمپوں میں رہ کر گزارا کرتے ہیں۔ غزہ میں ایک طرف جو سمندر لگتا ہے، اس جگہ پر بھی اسرائیلی نیوی موجود ہے، جو غزہ کے لوگوں پر مچھلیاں پکڑنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ غزہ کے یہ تمام حالات اس جنگ سے پہلے کے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے فلسطین کے دوسرے شہر بیت لحم کی۔ دا ہاؤس آف میٹ ہے، جس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ شہر بھی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ یہ شہر بیت المقدس کے کافی قریب ہے اور عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی تھی، جہاں آج عیسائیوں کا پہلا چرچ، جسے چرچ آف نیٹو کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اس لیے اہم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی اسی شہر میں موجود ہے، جہاں آپ نے نماز ادا کی تھی۔ یہ شہر زیادہ تر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا ہے، اور یہودیوں کے لیے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی تھی۔ اس شہر کی کل آبادی 2,50,000 کے قریب ہے اور اس کا کل رقبہ 10 مربع کلومیٹر ہے۔ اب ہم بات کریں گے فلسطین کے شہر ہبرون کی۔ یہ شہر بھی فلسطین کے انڈر ہے۔ اس کی کل آبادی 2 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر بھی تاریخی اعتبار سے بہت پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں ایک مسجد موجود ہے جسے ابراہیمی مسجد کہتے ہیں۔ دوستو، ایک حیران کن بات بتاتا چلوں، یہ مسجد آدھی مسلمانوں کے پاس اور آدھی یہودیوں کے پاس موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی قبر مبارک اسی مسجد کے بیسمنٹ میں موجود ہے۔ ایک دروازہ مسلمانوں کے لیے رکھا گیا اور دوسرا دروازہ یہودیوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب بات کریں گے دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں شہر نبلوس کی۔ یہ شہر بھی فلسطین کا سب سے پرانا شہر ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا کی چوتھی پرانی سٹی ہے۔ سب سے پرانی سٹی جیریکو، اس کے بعد دمشق اور پھر الیپو، اور چوتھے نمبر پر نیپلوس ہے۔ یہاں 1000 سال پرانی مسجد بھی موجود ہے، اور یہاں کے لوگ بھی بہت مہمان نواز ہیں، اور اس شہر کے بازار ایک تاریخی منظر پیش کرتے ہیں۔ اب بات کریں گے حماس کی، جس کا پورا نام حرکات المقاومہ
अल इस्लामिया है, जिसे इंग्लिश में इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी कहते हैं। यह तहरीक गजा की पट्टी में इसराइलियों के खिलाफ मजम्मत करने के लिए 1987 में कायम हुई। इसलिए गजा में ज्यादा कंट्रोल हमास का है और इसराइल गजा को फलस्तीन का हिस्सा नहीं समझता। इसराइल फलस्तीन को सिर्फ वेस्ट बैंक तक समझता है। इसमें भी ज्यादा कब्जा इसराइल कर चुका है। हमास गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए अक्सर इसराइल के हमलों का जवाब देते रहती है। हमास को अमेरिका, इंडिया और इसराइल वाले दहशतगर्द समझते हैं और रशिया, ईरान, चाइना और पाकिस्तान हमास को बिल्कुल भी दहशतगर्द नहीं समझता। कुछ लोगों का कहना है कि हमास की मदद ईरान, लबनान और तुर्की भी करता है, जिससे वो हथियार खरीदते हैं और इसराइलियों का मुकाबला करते हैं। इस वक्त गजा स्ट्रिप के हालात बहुत ही खराब हैं। मुकम्मल ब्लैक आउट है, यहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। अल्लाह ताला गजा में मौजूद मुसलमान भाइयों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।